नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक नाउ हम आपको स्वागत जनाऊँ दर्शक बंधु आज आम कथा जे आम ये जो इंडिपेंडेंस डे बा स्वाधीनता दिवस आम कहीं पालन करे आ पछ कारण कौन आम से विषय कथा तो दर्शक बंधु भिडियोटी बहुत इंपोर्टाट भिड हाँ जाऊँगी कहीं आप निज राष्ट्र विषय कथा यहाँ जहाँटा कि आप जाना दरकार तेणुक भिडियो स्किप करेंगे नहीं भिडियो को आरंभ शेष जाए देखो ताहले जाकि आप भिडियो विषय जानीपारे और आप जानीपारे कहीं आम देश कहीं आम स्वाधीनता पाइले कि स्वाधीनता पाइबा पछर कारण कौन कहीं आम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करछे। दर्शक बंधु मुझे पूरा स्टोरी तो आपको कहबी माने पूरा स्टोरी तो बहुत लंबा माने पूरा तो कहानी इतिहास बहुत लंबा अच्छी मुझे बस पॉइंट वाइज पॉइंट बाय पॉइंट मुझा मतलब आपको कहीदेवी किसी इनफर्मेशन आपको देदेवी आप बुझीजे और से इनफर्मेशन रियल तो आई होप आप मो कथा बुझीपारे। चलते भिडियो को आरंभ करवा। दर्शक बंधु आपण मैंने तो जानी जे ब्रिटिश गला पर ही जी आम भारत स्वाधीनता पाइला। तो दर्शक बंधु जे भारत ब्रिटिश शासन अंत केमी से विषय में कथबार्ता हवा तेबे आम पॉइंट वाइज कथा तो मुझे पॉइंट आपको कहबी तो आपड़ से हिसाब से बुझी ने और ये इंपोर्टाट पॉइंट तेबे प्रथम आम आरंभ करिया महात्मा गांधी का गण आंदोलन। महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नुआ रूप देते से केवल नेता मानक नुहे बरं देशर साधारण जनता चाषी एवं श्रमिक मानक यही संग्राम में सामिल करते। से प्रथम असहयोग आंदोलन करते जहाँकि 1922 भितर होता भारत माने ब्रिटिश जिनिस कोर्ट और स्कूल कॉलेज को वर्जन कले तापरे सभिनय अवज्ञा आंदोलन जहाँ 1930 कहुए यार अर्थ हूँ लवण सत्याग्रह बा दांडी यात्रा मध्यम इंग्रेज मान बेआईन लुण आईन को भंग करवा। यही लवण सत्याग्रह बा दांडी यात्रा समस्त को एकाठी कर एकजुट कर माने इंग्रेज मान विरुद्ध एक लड़ई एक मतलब यात्रा थिला जहाँ बेआईन लुण आईन को भंग करागला। तापर बहुत इंपोर्टाट आंदोलन होता भारत छाड़ा आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट जहाँकि 1942 होता। गांधीजी कर बा मर डू और डायर डाकर देले यापर ब्रिटिश सरकार बुझीगले जे भारत मानक बेसी दिन गोलाम कर रखा जाय परिबो नाही। तो दर्शक बंधु द्वितीय पॉइंट आम आसवा नेताजी और आजाद हिंद फौज विषय कथा आईएनए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वास करते केवल अहिंसा द्वारा ब्रिटिश मान को तड़वा संभव नुहे तेणुक से जर्मानी जाकि जर्मानी रे आडल्फ हिटलर सहायता नहीं से एक आजाद हिंद फौज गठन करते। दिल्ली चलो डाकरा दे से ब्रिटिश सेना विरुद्ध सामरिक युद्ध लड़ते जदिव ये सेना युद्ध जीति पारा ना किंतु यह देशर साधारण जनता और ब्रिटिश सेना भारतीय सैनिक मान एक विराट विप्लव सृष्टि कला। तेबे आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टाट पॉइंट हूँ 1946 शाही नौसेना विद्रोह रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी। यह ब्रिटिश शासन होबार सबुठ बड़ और शेष कारण। मुंबई ठारे फेब्रुआरी 1946 प्राय 20,000 भारतीय नाविक ब्रिटिश अफिसर मान विरुद्ध विद्रोह कले। यही विद्रोह धीरे धीरे वायुसेना और स्थलसेना को मध्य व्यापिला। इंग्रेज माने भारत शासन केवल भारतीय सैन्य मान बल करते जितेबाला सैनिक मैंने ही विद्रोह कले ब्रिटिश मैंने जाणीगले से अंत निकटतर। चतुर्थ इंपोर्टाट पॉइंट हूँ द्वितीय विश्वयुद्ध वर्ल्ड वार टू 1939 रु 1945 पर्यंत चली द्वितीय विश्वयुद्ध ब्रिटेन जीति सत किंतु से बहुत बड़ क्षति होता। ब्रिटेन अर्थनीति संपूर्ण नष्ट होता निज देश को संभाळा से कष्टकर था तेणु भारत भली एक विशाल देश पर सेना रखी शासन करने से अर्थ कि सामर्थ्य नाला। दर्शक बंधु मुझे कह रखा चाहूँगी वर्ल्ड वार टू एक बहुत मेजर कारण था। वर्ल्ड वार टू पर ही सबकि चेंजेस होता धीरे धीरे गोटे रेभोल्यूशन आड़ को जाऊला एवं भारत से समय माने निजर अस्तित्व को जाना निजर लोक भर आंतरिकता माने एकजुट भाव आसी जाते धीरे धीरे से ब्रिटिश विरुद्ध लड़ाई से आरंभ करते। तापर पंचम पॉइंट हूँ आंतर्जातीय चाप और ब्रिटेन राजनीति। विश्वयुद्ध पर अमेरिका एवं सोवियत यूनियन रूस जहाँकि रूस कह जाए रुषिया विश्वर दुईटी महाशक्ति भाव उभा हेले से ब्रिटेन उपर चाप पकाइले कॉलोनी बा उपनिवेशवाद शेष करने से समय ब्रिटेन निर्वाचन क्लेमंट आटली प्रधानमंत्री हेले से भारत को स्वाधीनता देवर प्रतिश्रुति देते। तेबे ब्रिटिश सरकार लॉर्ड माउंटबैटन को भारत शेष भाइसराय भाव पठाई परिस्थिति को देखिए 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख में भारत को स्वाधीनता दिगला किंतु यह सहित देशर दुई भाग विभक्त है भारत और पाकिस्तान। यह पछरे आ गोटे कारण अच्छे जदि आपण मैंने मत कहे मुझे भारत और पाकिस्तान जो भाग जो है देश यह विषय में मुझे भिडियो बन पारि जब आप कमेंट लिखि जनइबे तेबे
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶାସନ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଅବଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଇରମର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକର ଇରମଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ 29 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ମାନେ କୋରାପୁଟରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଭୟ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଇଂରେଜ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲା ବରଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହାକି ରଣପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର। ରାଜାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରଣପୁରର ରଘୁ ଦିବାକର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏକି ବାଜି ରାଉତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଥିଲା ବାଜି ରାଉତ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ମିଶ୍ରଣ 1947ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ। ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାର ଟିକସ ବା ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ଲଦି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବୀର, ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ମାତୃଭୂମିର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଏ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ସର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଗଲିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ ଏଇ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଶିଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ପାଇଥିବେ। ভিডিওটি ভাল লাগিলে তো ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।